Masanya ini di atas ya, biar suaranya jelas. Jangan sekalian mari gunakan dulu softnya untuk kita menggapai keberkahan majlis, kesempurnaan majlis, sehingga apa-apa yang kita laksanakan dan kita hajatkan bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, seringkali guru kita keras, bawel dalam memuji saf, karena hakikatnya bermajlis pun sama seperti sholat 5 waktu, disempurnakan safnya agar bisa mendapatkan keutamaan sesuai yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dari aurat yang kita dakwahkan pada bapak ini. Mari sama-sama kita hafalkan kalimat taubat. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, sabar dalam menjalani segala ketaatan yang Allah perintahkan, sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan sabar juga dalam menghadapi segala ujian dan musibah hidup yang sedang kita hadapi. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terobati dari segala penyakit hati yang seringkali merusak iman kita, merusak ibadah kita, merusak tatanan hubungan sosial bermasyarakat kita, kan hati kita yang seringkali sakit. Semoga Allah juga menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikuti redaksinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Qadir. Ya Allah ya Qadir. Ya Allah ya Qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Sama-sama selawat Ibrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayo kita ngaji bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij ala ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij ala ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina bismillahi maulana btadaina wa nahmaduhu ala na'mahu bina tawassalna bihi fi kulli amarin ya sulkhalqi rabbul alamin wa bil asma bima waradat binasin wa ma fil ghaibi maghfunan masuna bi kulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin sifatil mu'minina bi kulli tawaifil amlakina da'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina wa bil hadi tawassalna wa lutna wa kullil anbiya wal mursalina wa alihi ma'al ashabi jama'at tawassalna wa kulit tabi'ina wa bil ulama bi amrillahi nura wa kulil awliya wasalihina akuntu bihil imaman kunba'aman wajihati litajal alibina Rabbirun watitan kini malakan wa qad jama'a syari'ata wal yaqinan wa zikrul aina rusil qutbi ajla anil qalbi sadaqi sadiqina afifin dini muhiddini aqallahu taqimuna wa bihim tadaina wa la tansa kamalan dini sa'adan alimal hali tajal abdidina bihim nad'u ilal maula ta'ala bi ghufrani ya'umul hafidina wa bin syamilin wa dawabi sidrin wa ghufranin
لكل المذنبين ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شفيعنا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب الأزواج وذرية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفاتحة بالقبول وتم كل سورة معقول وصلى سعد الله ربنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والعلوم والعافية وعلى أن يجعلنا ويدور قلوبنا وأقوالنا مع التقوى والعافية والهدى والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا من ولا بحال بحق سيد ولا بعنان ولا كلية صالحة. ثم إلى خصوص صاحب الرقيق الأنفاس الحبيب أنور بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله بن بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح عقيل عبد الله وصاحبني عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذنوبهم عليه أجمعين. اللهم يتبشر برحمته ومغفرة والحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tawassalna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawassalna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawassalna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillahi amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillahi amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Subhanallahi Allah. Subhanallahi Allah. Subhanallahi Allah. Subhanallahi Allah. Subhanallahi Allah. Subhanallahi Allah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya qadiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya qadiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latif lam yazal, ultuf bina bima nazal. Innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal, ultuf bina bima nazal. Innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal, ultuf bina bima nazal. Innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, 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 Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Astaghfirullah, 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 taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi annahu yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fi dinihim wad dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatafana ala millatihim wa yahsuruna bi dhumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة إلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم وزاوية الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح شيخ علي بن عبد الله البرس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح ابن عبد الله الرحمن العطاس وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم وفروعهم وذوي حقوق عليه أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتم كل شيء ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولا كلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين يا الله. آمين الله. آمين الله. آمين يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين. آمين الله. وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين. آمين الله. وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين. آمين الله. وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين. آمين الله. وصل على سيدنا محمد حتى تشرع ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين الله. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك. آمين الله. وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل
Amin Allah. Amin Allah. Amin Amin Allah. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarri wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabaraktu min kulli dinin khalafa dinal islam. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu indak fakhudh minni jumala wa la tutalibni bitafsir. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaihi. Nadimtu min kulli syarr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ibnu ummatihi wa kalimatu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wa annal jannata haqqo wa annan nara haqqo wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqo wa anna khairat dunya wal akhirati bi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya wal akhirati bi maksiatillahi wa mukhalafati wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu syai'. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ساءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى في خلفه كأمام من رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند ولادة سفياتا بمختتني يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فبلها تكون آمنا من شر نار وسراق وميحن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ingatkan kembali setiap yang seringkali guru kita sampaikan bahwa bila kita tidak bertemu dengan orang soleh, tapi dengan kita duduk mengkaji karya mereka, sama saja kita berada di majlis beliau. Semoga dengan hadirnya kita di majlis ini dengan niat yang lurus, niat itikaf hadal masjid dan niat untuk thalabul ilmi, kita semua diakui sebagai santrinya Imam Haddad dalam karya beliau kitab Nashihud Diniyah yang akan kita kaji pada malam hari ini, yang insyaallah akan dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Ki Haji Supran Muzaki. Shallu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilalah alal khair wa nasiha lil muslimin min afdalil qurabat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din wa dalik sabilu anbiya'illahi wal mursalin wa awliya'ihi salihin wal ulama'il amilin ar-rasyikhin fil ilmi wal yakin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu
kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para hadirin jamaah sekalian yang muliakan Allah, jamaah setia, jamaah istiqomah pengajian rutin mingguan malam Rabu, kitab Nashihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah Imam Abdullah Al-Haddad. Semoga semuanya senantiasa sehat, afiat, berkah dunia, berkah akhirat, sehat jasmani, rohani dipanjangkan usia Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajat tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis kita semoga termasuk majelis dari sekian banyaknya majelis-majelis kebaikan adalah majelis yang penuh dengan rahmat kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan guru kita Ayah Nabi Abdullah Al-Idrus, semoga beliau senantiasa sehat afiat lahir dan batin, panjang usia, berkah dunia, berkah akhirat. Dan juga para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain, semoga semuanya senantiasa mendapat kasih sayang yang khusus spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama lanjutan para Imam Abdullah Al-Haddad perihal tentang lembut hati, kasih sayang dan terhadap orang-orang beriman. Sebelumnya disebutkan bahwa memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang beriman, kepada orang-orang beriman, tentunya selain kita dimanapun dia, tanpa sekat, apakah itu sekat ras, suku, bangsa, negara, bahkan tanpa ada sekat partai, ormas, siapapun dia yang namanya orang beriman itu berhak mendapat kasih sayang, perhatian, kasih sayang dari kita sebagai sesama orang beriman kepada orang beriman. Sehingga sebelumnya Imam Al-Haddad mencantumkan salah satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bahwa para wali abdalku mereka masuk surganya itu bukan karena banyaknya sholat, juga bukan karena semata-mata banyaknya saum, akan tetapi para wali abdalku mereka masuk surga karena selamatnya hati mereka dari dengki, dari ujub, dari riya, dari sum'ah, takabur, dan lain-lain penyakit-penyakit yang merusak hati. Dan juga karena kedermawanan mereka dan kasih sayang mereka kepada sesama muslim. Itu kurang lebih sabda baginda Nabi SAW yang disampaikan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Kemudian, jadi jangan diambil pemahaman seolah-olah para wali tersebut tidak suka sholat sunat, tidak suka sedekah. Tidak, mereka tetap ahli sholat sunat dan ahli sedekah, akan tetapi tidak cukup sampai di sana. Tidak cukup sebatas banyak sholat dan saum saja, namun mereka gigih sungguh-sungguh dalam
menjaga kebersihan hati mereka dan kasih sayang mereka, perhatian mereka kepada sesama muslim. Nah, kemudian Imam Abdullah Al-Haddad melanjutkan khair wasar illa wa tarazzaha amalul qulub rajhanan bayinan ala amalil jawari. Sesungguhnya amal hati dan amal anggota tubuh, amal zahir, amal hati tadi kasih sayang ke sama muslim. Amal zahir, amal anggota tubuh berarti sholat, sunnah, sedekah dan lain-lain. Nah, jika dua amal ini ditimbang, kebaikannya ditimbang, keburukannya ditimbang, sama-sama ditimbang. Kebaikan amal hati ditimbang, kebaikan amal buruknya hati, amal buruknya hati ditimbang. Demikian juga amal zahir, fisik ditimbang, yang buruknya ditimbang, yang jeleknya ditimbang. Ya, jika dua-duanya ditimbang, amal baik, amal zahir dan amal batin ditimbang, ila wa tarazza amalul qulub, maka hasil dari timbangan ini, amal hati itu yang yang unggul hasil timbangannya, lebih unggul, mengungguli amal jawari, amal anggota tubuh zahir. Jadi timbangan amal hati itu lebih unggul dibanding timbangan amal zahir nilainya, jika dua-duanya ditimbang. Wa tajidu 'alaiha ziyadatan katsira, bahkan lebih. Keunggulan amal hati itu lebih jauh di atas mengungguli keunggulannya amal jawari atau amal tubuh fisik, amal zahir. Keunggulan, misalkan keunggulan ikhlas dibanding dengan keunggulan amal zahir. Contoh, sholat masih gede nilainya ikhlas, sehingga sholat yang ikhlas jauh di atas mengungguli keunggulan sholatnya orang yang tidak ikhlas, gitu. Wa min hadhil haisiyah. Nah, dilihat dari sudut pandang ini, bahwa amal zahir dan amal batin jika ditimbang, maka hasilnya amal batin lebih unggul dibanding amal zahir. Faddala ahla tasawuf al-mu'tanun bi tazkiyatil qulub wal muhtamun biha bima yakhussuha minal awsaf wal a'mali sholihah. Sehingga para ahli tasawuf yaitu orang-orang yang menaruh perhatian khusus, yang menaruh perhatian maksimal dengan pembersihan hati, wal muhtamun, dan bekerja keras, serius menjalankan sifat-sifat dan amal-amal yang khusus, mereka mengungguli gairahum, mengungguli selain mereka. Artinya para ahli tasawuf ini lebih unggul dibanding selain ahli tasawuf yang sama-sama ahli ibadah, yang sama-sama ahli tauhid, yang sama-sama ahli zikr. Kenapa? Karena ada nilai lebih yang dilakukan para ahli tasawuf, tazkiyatul qulub, pembersihan
hati. Nah, karena di dalam tasawuf itu tersendiri tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, wa tasfiyatul qulub, mencernihkan hati. Nah, bisa dijelas di sini, bisa dipahami. Jadi yang disebut ahli tasawuf itu siapa? Jadi bukannya sekedar kumpul-kumpul zikir-zikir barang tapi lupa memperhatikan hatinya. Bukan. Bukan yang sekedar yang apa namanya? Nah, bukannya lain-lain dah. Tapi ini yang dititik beratkannya di sana. Tazkiyatul qulub. Sehingga beliau-beliau ini mengungguli ghairahum, selain mereka. Kenapa? Karena mereka menjalankan ma yakhussuha minal awsaf wal amali sholih, menjalankan sifat-sifat khusus dan amal-amal soleh yang khusus. Itu tentu yang khusus akan beda dengan yang umum. Yang disimpan di etalase tentu akan khusus ditambah yang digel. Betul. Karena khusus, spesial. Min tawaifil muslimin, dari mengungguli selain yang tasawuf yang termasuk kelompok-kelompok muslimin yang lain tapi tidak ahli dalam tasawuf. Wal fadl biyadillah yu'tih mayasa. Dan tentunya anugerah ini, keutamaan ini bukan semata-mata dari amalan mereka, tapi dari Allah, yang Allah berikan kepada mereka yang dikehendaki Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah pengetahuannya maha luas. Nah, riqah lil mukminin, kasih sayang, kelembutan terhadap kaum muslimin termasuk salah satu sifat yang menjadi sifatnya para ahli tasawuf. Warahmah bil muslimin amrun wajibun wa hakun lazimun. Dan kasih sayang terhadap kaum muslimin ini adalah perintah yang sesuatu yang wajib dan hak yang lazim, mau tidak mau. Hak yang memang harus diberikan. Kalau tidak ada yang hak memang yang harus didapat. Wahya bidu'afa wal masakin wa ahlil bala wal masaib. Kasih sayang ini wajib harus diberikan kepada orang-orang yang lemah, du'afa, wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan sayangnya kita ini sudah tanpa sadar terbentuk waktunya perhatian kepada orang-orang dhaif ini bulan puasa saja. Di luar puasa ya biasa-biasa aja. Ya, tanpa sadar kita terbentuk. Padahal enggak. Bedanya bulan puasa lebih ditekankan karena pahalanya lebih besar gitu. Sehingga timbul narasi pernyataan bulan puasa itu bulan penuh rahmat, seolah-olah bukan bulan puasa tidak ada rahmat. Enggak juga. Bedanya bulan puasa rahmatnya dari Allah lebih segitu. Wal masakin, juga kasih sayang terhadap kaum muslimin yang miskin. Wa ahlal balaya, dan kaum muslimin yang terkena balai.
Wal masaib, dan musibah. Contoh lagi rame di Palestina. Hati-hati itu kita. Enggak usah jauh-jauh lihat macam-macam, lihat realitanya saudara kita muslim sedang kena musibah. Itu aja, jangan kesana kemari, enggak usah ngurusin Hamasnya Israel. Real, nyata, muslimin tertindas, itu saja. Itu tanggung jawab kita sesama muslim. Ngurusin Hamas siapa, kita nggak ada kapasitas, nggak ada urusan kita. Karena apa? Menetapkan suatu kesimpulan hukum itu tidak mudah, harus ada kajian mendalam. Apalagi mengklaim kelompok A, B, hati-hati, nanti malah pengaruhi kepada kebersihan hati kita. Amal kita sedikit rusak karena suudzon, sayang nggak? Begitu, udah cukup simpel. Nyatanya saudara kita yang muslim sedang mendapat ujian dari Allah, dan ujiannya lumayan berat. Itu cukup. Dan dengan cara kita semampu kita, kita laksanakan. Kita belum bisa A, B, paling tidak doa kita. Dan tidak keluar pernyataan-pernyataan yang sifatnya tuh, ucapan-ucapan yang itu yang harus kita jaga. Ya, ini jelas, ya kan? Amrun wajibun wa hakun lazimun, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena muslimnya, dan kita muslim tuh. Aula wa aujab, kasih sayang kepada yang muslimin yang dhaif, yang miskin, yang ahli bala, terkena musibah, aula wa aujab, lebih utama dan lebih wajib. Berarti prioritas. Sini juga perlu ini kita nih. Meluruskan mindset kita. Ngapain jauh-jauh perhatiin Palestina? Orang di kita juga di Indonesia banyak yang miskin, banyak yang yatim, betul. Tapi lihat nilai kesulitannya. Semakin sulit itu semakin prioritas. Aula wa aujab. Yang tidak terkena musibah harus diperhatikan, dikasihi. Sama, tapi yang kena musibah lebih hak dikasihi, artinya lebih hak diutama. Tuh, situ. Bukan menyampingkan atau mengabaikan yang ada di lingkungan kita yang dekat, enggak. Tapi karena yang dorornya ini berat di sana, ya otomatis ke sana dulu. Seperti itu. Itu. Wa malam yajid bi galbi inda musyahadati du'afa'il muslimin, dan barang siapa yang di dalam hatinya tidak terdapat kasih sayang, sedangkan terlihat kaum muslimin yang lemah oleh dia, ada bukti real ada muslimin yang lemah, tapi di dalam hatinya tidak ada kasih sayang. Wa ahlil bala, juga bukti yang ahli bala, yang kena balai, tidak mendapati riqatan wa rahmatan. Di dalam hatinya tidak ada kepedulian, tidak ada rasa kasih sayang. Padahal memang real ada muslimin yang kena musibah, yang kena balai, dan kita tahu. Mendengar dari informasi orang lain, iya, tapi informasinya ini valid. Beda dengan samar, ini valid, bukan satu dua informasi yang menyampaikan. Kalau dalam bahasa santrinya mutawatir, khabarnya mutawatir, beritanya mutawatir. Nah, orang yang seperti ini
yang ketika mendapati kaum muslimin terkena musibah, terkena bala, namun di hatinya tidak ada rasa kepedulian, tidak ada rasa kasih sayang kepada mereka-mereka yang terkena balai tersebut, fahuwa ghalidul qalbi, maka orang seperti ini adalah termasuk orang yang kaku hatinya, keras hatinya, bukan riko. Sebaliknya riko. Kalau riko lembut, ini kaku, keras. Qad galabat alaihil qaswah, yang kalah oleh kekerasan hati. Yang sehingga termasuk kelompok orang yang keras hati. Wa nujiat minhu rahmah. Rahmat dicabut dari hati seperti itu. Dicabut dari hati yang seperti itu. Hati yang keras. Wala tunja'ur rahmah illa min sakiyin. Ini yang harus digarisbawahi besar. Dan rahmat tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Semoga Allah melindungi kita. Semoga bukan kita, ya. Bahaya. Berarti stempel. Rahmat tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Rahmat hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, fa in wujida ma'adalik, jika ternyata didapati ada hati itu yang keras, fi nafsih, di dalam dirinya dia, takaburan wa unfatan wastinkaban, karena takabur. Misalnya keras hatinya karena takabur, atau karena gengsi, terlalu besar gengsi ini juga bisa menjadi faktor keras hati. Wastinkaban, dan juga tidak ada tidak mau bergaul, tidak mau campur. Min mukhalatati ahli du'fi, boro-boro ngasih bantuan, campur aja nggak mau dengan orang-orang lemah, dengan kaum du'afa, dengan orang miskin. Misalkan gengsi, bergaul, sombong kepada orang lemah, kaum muslimin, tidak mau bergaul dengan orang lemah kaum muslimin, fasyuhkanlah, maka binasalah dia, wa bu'dan minallah, wa bu'dan wa muqtan minallah, dan dia mendapat dia jauh dari Allah dan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baik, berarti baik itu karena takabur kepada orang lemah, kaum muslimin yang lemah, atau tidak mau bergaul dengan orang muslimin yang lemah, itu pun menjadi penyebab jauhnya dari rahmat Allah, bahkan sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad halla bi mastaujaba min atardi an qabillah, dan dia wajib bagi dia terusir dari gerbangnya Allah Subhanahu, bukan masuk gerbang rahmat Allah, malah terusir dari gerbang Allah. Gara-gara apa? Gara-gara keras hati, tidak ada rasa peduli terhadap sesama muslim yang lemah, muslim yang terkena balai, yang terkena ujian. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin al-munazzi'in lillah, dan dia termasuk ke dalam golongan kelompok orang-orang takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannah man
fi qalbih misqala habbatin min khardalin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat takabur walaupun hanya sebesar biji sawi. Orang yang di dalam hatinya terdapat takabur walaupun cuma sebesar biji gandum, itu tidak akan masuk surga. Bila Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Ini Nabi yang dawuh sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib benar, mustahil salah. Perkataan Nabi itu kan wajib benar, mustahil salah. Dan berdosa kita meragukan kata-kata Nabi, karena kata-kata Nabi termasuk salah satu yang wajib diimani. Wa minar riqah, lalu selain kasih sayang terhadap sesama muslim, riqah juga termasuk ke dalamnya. Riqah khusyu'ul qalbi, khusyuk hati. Hati kita khusyuk, masuk riqah. Wa kasratil buka min khasyatillah, dan banyak menangis karena takut kepada Allah, takut tidak diakui hamba Allah. Nangis sampai keluar meleleh air mata, ini termasuk riqah. Artinya hati yang mudah tersentuh. Wadalik wasfun syarif. Nah, khusyuk hati ini termasuk sifat yang mulia, yang jarang-jarang didapati di hamba-hamba Allah. Sifat tersebut wa mas'a hamidun, dan termasuk upaya yang terpuji. Termasuk upaya yang terpuji atau pertingkah kelakuan tingkah yang terpuji. Wasafallaha anbiya'ah, Allah mensifati para nabinya dengan khusyuk tersebut. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi anugerah ilmu min ibadi, dari hamba-hambanya Allah. Faqala ta'ala, maka Allah katakan, idza tutsla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, maka mereka merunduk, tersungkur, sujud dan menangis. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yakhruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka tersungkur mukanya menangis, rasa khusyuk mereka meningkat. Ini sifat-sifatnya orang yang memiliki hati yang khusyuk. Jadi ketika mendengar ayat Quran tersentuh hatinya. Sehingga banyak riwayatnya salaf soleh yang lagi jalan dengar ayat Quran langsung tersungkur. Kita malah cuek. Ngomong syiar Quran, ngagungkan Quran, Quran dibacakan cuek.
Musabaqah tilawatil Quran di mana-mana. Yang dinilai lagamnya doang. Adabnya enggak ditilai. Masya Allah, fitnah itu udah di mana-mana sekarang. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Waqad ada alaihi salatu wasalam, dan Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumlahkan atau memasukkan mereka nih orang-orang yang hatinya khusyuk kepada 7 golongan. Yang mana 7 golongan ini? Alladzina yadilluhumullah fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluh. Yaitu orang yang kelak di akhirat mendapat naungan dari Allah ketika yang lainnya tidak. Ini orang yang khusyuk ini kelak di akhirat akan diberi naungan oleh Allah ketika yang lain kepanasan, tidak mendapat naungan, yaitu di mahsyar. Rajulan dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yaitu pertama, salah satunya seseorang yang dia mengingat Allah secara menyendiri, menyepi, dan kemudian kedua air matanya meleleh, mengalir. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasalam berkata, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah illa ainun bakat min hasyatillah. Semua mata kelak di hari kiamat akan menangis, kecuali matanya orang yang menangis karena Allah, yang tidak akan menangis. Nanti di masa semua mata itu akan menangis, sampai ada yang mengalirkan darah nangisnya. Hanya mata yang ketika di dunia menangis karena Allah yang enggak akan menangis. Jadi mata kita yang sekarang nih menangis karena Allah tapi yang murni karena Allah menangis. Maka kelak ketika mata-mata yang lain pada menangis, mata yang ini enggak akan menangis. Sehingga ada riwayat malaikat pencabut nyawa pun malu mau mencabut nyawa seseorang yang ketika tahu di salah satu lembar jenggotnya ini basah oleh air mata yang menetes ketika menangis karena Allah. Sampai balik lagi kepada Allah. Kenapa kamu malaikat balik lagi? Saya malu katanya. Apa yang buat kamu malu? Di satu lembar jenggotnya si fulan nih basah oleh air mata tangisan karena engkau. Coba bayangkan. Saking Masya Allah ya. Wa ainun batat, lalu mata yang terjaga, yang melek, yang tidak tidur, tahrusu fisabilillah. Melek karena terjaga di jalan Allah, semisal meronda ketika jihad fisabilillah. Dia bertugas nih, ditugas untuk enggak tidur supaya bisa memantau, mengontrol saudara-saudaranya yang lain. Jangan-jangan nanti ketika yang lain lelap nih musuh datang. Maka si ini nih enggak tidur, melek sepanjang malam karena menjaga teman-temannya, saudara-saudaranya yang lain. Fisabilillah, di jalan Allah. Maksudnya ketika jihad di jalan Allah, yakni fil jihad. Maksud Nabi fisabilillah tersebut yaitu sabilillah jihad. Wa kana al-buka al-khalis min hasyatillah ajijan jidan. Tapi nangis yang tulus, yang murni karena khusyuk karena Allah ini
langka sekali. Tangisan air mata yang murni tulus karena Allah, azizan zidan, kata Imam Al-Haddad, sangat langka sekali. Hatta sara bihadhil manjilah minallah maka suratiman yabki minan nas, hingga karena derajat ini bagus, nilainya tinggi, langka, tidak sedikit orang-orang yang ingin menangis karena Allah. Hatta warada alaihi salatu wasalam, hingga warid keterangan la yalijun nara mayyabti min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena Allah. Hatta yauda laban fidarhi, sampai diberi goyah, kata Kisandri. Tidak akan masuk neraka orang yang nangis karena khusyuk, karena khasyah kepada Allah. Sampai kapan tidak akan masuknya? Sampai air susu kembali kepada pentil susunya. Mungkin nggak air susu yang sudah keluar bisa balik lagi pentil susunya? Enggak lah, saking nggak mau mungkin. Kemudian wahata yalijal jamal bisumil hayat, sampai dan hingga keluarnya onta bisumil hayat di dalam lubang jarum. Mungkin nggak onta keluar dari lubang jarum? Ini saking tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena khusyuk kepada, khasyah kepada Allah. Waman kharaja, dan di hadis lain waman kharaja min ainihi mislu ra'sid dubab, dan barang siapa orang yang dari matanya keluar walaupun sebesar apa, dubab, lalat sebesar kepala lalat gede enggak? Kecil ya. Nah, barang siapa orang yang keluar dari matanya tangisan air mata walaupun cuma sebesar kepala lalat, keluarnya karena khasyah. Wa qad sawa alaihissalam, dan Nabi alaihissalam menyamakan baina dami min khasyatillah wa dami yuhraq fisabilillah, antara air mata, tangisan air mata yang keluar karena khasyah kepada Allah disamakan dengan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Berarti selevel keutamaannya. Air mata keluar karena tangisan kepada Allah sama dengan kucuran darah yang menetes ketika jihad fisabilillah. Wa warada, dan warid dua keterangan, law anna bakian baka fi ummatin la rahimahumullah bibukai. Andai kata ada orang yang menangis, mempertangiskan umat, menangis karena umat, karena muridnya, jamaahnya, lingkungannya, masyarakatnya, menangis dia. Cuman khasyah, diiringi rasa khasyah tangisan kepada Allah. Karena kasih sayang, minta sama Allah, melihat masyarakatnya nih. Ya Allah, ampuni kekhilafan, kesalahan, dosa masyarakatku, karena mereka awam, karena mereka bodoh, karena mereka tidak tahu. Ampuni kebodohan mereka, ampuni kelalaian mereka. Sampai keluar tangis air mata. La rahimahullah bibukai, maka tentu Allah akan merahmati mereka karena tangisannya.
karena tangisannya. Ini para wali seperti itu. Para wali masyhur seperti itu. Mereka menangis bahkan untuk diri mereka sendiri tidak meminta kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah sampai menetes air mata, dan ternyata tetesan air mata, tangisan tersebut yang menjadi sebab la rahimahumullah, Allah merahmati kaum tersebut, umat tersebut, golongan tersebut. Masya Allah. Fatabayyana bimadakarna, kesimpulannya jelaslah apa yang kami sampaikan, kata Imam Al-Haddad, annal bukaa katsirun, nangis ini banyak. Nangis itu banyak. Wa anna alladhi yakunu min khasyatillah faqat minal buka qalilun. Namun tangisan yang betul-betul keluar karena khasyah kepada Allah sedikit. Pabki min khasyatillah, maka menangislah karena khasyah kepada Allah. Wa ilam tabki fatubak. Jika kamu belum mampu menangis, maka mintalah kepada Allah supaya diberi kemampuan menangis. Wa iyak waria, hati-hati kamu jangan sampai ria, watasonu dan tasonu dalam tangisannya. Sampai la ilaha illallah berdoa sampai keluar tangisan sesegukan ketika banyak orang, ketika sendiri mah biasa-biasa saja. Hati-hati itu. Watajayun, dan sekedar tangisan tajayun lil mahlukin, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, supaya disebut doanya khusyuk, supaya disebut zikirnya khusyuk. Fataskut bidalik min ainir rabbil alamin. Kenapa? Karena dengan tangisan yang dibuat-buat, tangisan hanya untuk menarik perhatian makhluk, itu akan membuatmu terjatuh dari rahmat Allah. Kamu gugur dari rahmat Allah. Wa in azza alaik wallahu a'lam. Masih panjang, kita cukupkan dulu karena waktunya. Mudah-mudahan Allah beri karunia kita sehat afiat panjang umur. Lalu depan kita bisa lanjutkan, dan semoga apa yang disampaikan Imam Al-Haddad menjadikan penerang hati kita, penyejuk jiwa kita, dan penuntun langkah-langkah ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan keridhoannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adana qaulai wa isma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran yang sangat berharga dari guru kita. Ya, semoga kita semua bisa memahami apa yang kita kaji pada malam hari ini. Beruntung dan beruntung ya buat kita semua yang bisa hadir di majelis ilmu. Ya, karena kalau Allah bayar kontan, tidak akan ada orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Ya. Saking besar pahalanya majelis ilmu. Alhamdulillah kita semua terpilih bisa hadir di majelis zikir dan juga majelis ilmu yang dibimbing oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Syukron Muzaki. Ya, semoga duduk kita, kumpul kita malam hari ini bisa memahami apa yang beliau sampaikan, dan ternyata ketika ilmu kita bertambah, ya, ketika ilmu kita bertambah semakin berat, ya, semakin berat, tapi wajib kita mencari ilmu. Ya. Untuk itu semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti lanjutan dari kajian-kajian yang diadakan di masjid ini.
Teman sekalian ya, agar lebih afdal dalam kita mencari ilmu, sebaiknya kita mau berangkat dari rumah udah niat ya, niat thalabul ilmi. Insyaallah ketika ada apa-apa di jalan kita sebagai syahid ya. Niat dari rumah, niat thalabul ilmi ya, niat thalabul ilmi ya. Semoga dengan ilmu kita bertambah, kita menjadi hamba-hamba yang semakin menunduk ya, yang semakin tawadhu, semakin tahu diri ya, tidak mengandalkan hawa nafsu. Jemaah sekalian, sebelum doa penutup guru kita berhalangan hadir ya, Al-Habibullah bin Abdul terus ya. Semoga apapun urusan beliau Allah mudahkan, dan semoga Allah ijabah segala doa beliau, dan semoga beliau selalu memberikan sehat yang afiat, istiqomah dalam mimpi kita semua. Dan juga guru kita Kiai Syukron Zaki, semoga beliau diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya juga, dan istiqomahkan dalam mimpi kita semua. Alladina khalifatin salihah wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna وأننا أسرفنا على النظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضات كل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحد وآله وصحبه عند لا تعصي صعبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك أولادنا وعافهم وعنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair jazaa kepada pengurus dan jamaah Masjid Abi Musa Al-Ansari. Semoga antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.